শুক্রবার কলকাতাতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ফেডারেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে একটি কর্মী সংগঠনের বৈঠক হয়ে গেল। রাহুল গান্ধীর হাতকে মজবুত করতে এবং পার্টি কর্মীদের আরও শক্ত করতে এই বৈঠকের মূল আলোচিত হয়। সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া, অভাব অভিযোগ শুনবে এবং কিভাবে কর্মীরা কাজ করবে তারই একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এই বৈঠকে। তবে এর পাশাপাশি এই দিন বহু ছেলে এই সংগঠনে যোগ দেয় এবং আগামী দিন এলাকায় কোন কোন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে কর্মীরা সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় বেশ কয়েকজনকে। এই দিনের বৈঠকে মেন কার্যকর্তা ছিলেন সৈয়দ আতিফ শাহ, আইএনটিইউসি স্টেট প্রেসিডেন্ট তনভীর ইকবাল, সাউথ কলকাতার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট এমডি হাসেল, স্টেট সেক্রেটারি আইএনটিইউসির। দল থেকে চলে গেছে, ওরা কেন গেছে সেটা সবই জানে। নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য ওরা জয়েন করেছে অন্য দলটা। রাহুল গান্ধী আমরা যত লোক আছে গ্রাউন্ড লেভেল দিয়ে কাজ করছি, আর আগামী একদিন থেকে সবার সঙ্গে আমরা কাজ করবো, মিলেমিশে কাজ করবো। এখানে কোনো লোক দল ছেড়ে যায়নি, এখানে যত কংগ্রেস কর্মীরা আছে সব দলের আছে, আর এখানে একজুটের আছে। দেখুন না আমাদের কত লোক যে 4 মে থেকে পরে এখন জয়েন করছে, সে হলো কংগ্রেস ওয়াপসি তাকে বলে। কংগ্রেস অনেক লোক, অনেক কর্মীরা দেখুন আফটার 4th মে সব জয়েন করে। যে টিএমসি তে আগে করতো সে ছেড়ে এখন কংগ্রেস জয়েন করছে। কেন করছে? সে নিজের আগে कांग्रेस করতো, এখন কংগ্রেসে আবার ফিরেছে কংগ্রেस से घर वापसी हो जाए। फ्यूचर प्लान यही है कि कांग्रेस पार्टी और इंटक फेडरेशन के तरफ से हम लोग संगठन को मजबूत करें। आज हम लोग यहाँ पे 65 नंबर ब्लॉक में जनाब तनवीर इकबाल साहब का लीडरशिप में हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। आज के ऑर्गेनाइजर तनवीर साहब ने मिलकर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। और हम लोगों ने तनवीर इकबाल साहब को डिस्ट्रिक्ट साउथ कोलकाता के वर्किंग प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया है। और हमारे जो मौजूदा सालम साहब उनके साथ मिलकर जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो है कमेटी बनाना है, संगठन इंटर फेडरेशन को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और असील साहब को हमने स्टेट का सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और भी अलग अलग पद की जिम्मेदारी दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में 65 नंबर ब्लॉक और बालीगंज विधानसभा पूरा कलकत्ता बंगाल में जो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगा और हम लोग सब मिलकर जो पार्टी के लिए काम करेंगे। शुभांकर सरकार जो हमारे नेतृत्व में और हमारे नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में, हमारे एक और नेता श्री रोहन मित्र का नेतृत्व में जो है हम लोग यहाँ पर संगठन का पूरा कांग्रेस एक होके हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई करें और अगले बार हम लोग ही पावर में आए, इसके लिए हम लोग एक साथ होके लड़ना चाह रहे हैं। देखिए आज जो माइनॉरिटी है वो हमेशा अलग दिखता है। हर एक पार्टी के पोजीशन में आप देखिएगा माइनॉरिटी को अलग से माइनॉरिटी बोला जाता है, हिंदुस्तानी नहीं बोला जाता है। ये माइनॉरिटी है, ये दलित है, ये मुसलमान, ये हिंदू, ऐसे तरह से हम लोगों को बताया जाता है। हिंदुस्तानी किसी को नहीं बोला जाता है। हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तानी नाम दिया जाए, माइनॉरिटी नाम नहीं होना चाहिए, एक बराबर सबके लिए होना चाहिए। तनवीर इकबाल, साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट। सोनिया যে কম থাকুক, যে জাত থাকুক, আমরা সব সময় মানুষের সঙ্গে আমরা আছি, মানে নিয়ে কাজ করবো। আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে ওখানে বিল্ডিং ভাঙছিল, আপনারা ওখানে কিরকম দেখতে চান, ঠিক আছে। বিল্ডিং যে ভাঙছিল ওখানে, তো বিল্ডিং ভাঙার সময় সব থেকে আগে 66 নম্বরে দাঁড়িয়েছেন। অর্ডার নিয়ে যদি 1 লাখ স্টেট অর্ডার নিল না, উনি কংগ্রেসের সঙ্গে নিয়ে স্টেট অর্ডার নিল, কংগ্রেস আর বাম দুটো নিয়ে এটা স্টেট অর্ডার করালো, ঠিক আছে। আর আমরা ওখানে যে বিল্ডিং হচ্ছে আমরা আগে ওখানে মজুদ ছিলাম, ওখানে পাবলিকের সঙ্গে আমরা কথা বললাম, ওখানে লোকের সঙ্গে কথা বললাম। আমার একটাই ডিমান্ড ছিল ওখানে যে যখন আমাদের ওখানে টিএমসি যে কাউন্সিলর ছিল তাজ খান, আমাদের এমএলএ বিল্ডিংটা উনি রেগুলাইজ করছিল ওখানে, হ্যাঁ, মানে উনি ওনার উপর भी দায়িত্ব এসেছিল, ওনার উপর প্রবলেম এসেছিল তো ওনার বিল্ডিংটা, ওনার জায়গা, ওনার অফিসটা ভাঙবে, उनका भी ऑफिस, उनका भी घर भांगेगा, उसमें नोटिस लगा था तालबागान में।